आज एकदम एक प्योर टिश्यू बनारसी लेके आ गई हूँ। देखिए प्योर टेस्टेड जरी का पूरा सेल्फ वीविंग है। इसका जो टेक्सचर है देखिए पूरा ऐसे सेल्फ वीविंग में आएगा। एंड इसका जो बॉर्डर है एकदम एक ब्लैक ब्रोकेटेड बॉर्डर, उसके साथ ऐसा नक्शा देखिए एकदम एक फ्लावर नक्शा बॉर्डर ऐसे रहेगा। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द साड़ी। আর এইটা পুরো নিচের বর্ডারটা এইরকম ধরে আসবে একদম পুরো ব্রোকেটের উপর একটা টিস্যুর উইভিং। ভীষণ সোবার একটা অন্য রকম দেখতে, ভেরি এলিগেন্ট। অ্যান্ড পুরো এরকম পাল্লাটা আসবে পুরো রানিংয়ে। কিন্তু দেখো পাল্লার পার্টটা যেই আসবে এর টেক্সচারটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটা সেলফ উইভিংয়ের ওপর আসছে। পুরো এরকম দেখতে শাড়িটা অন্য রকম লুক। আর তার সঙ্গে এইরকম একটা ব্লাউজ পিস। পিওর টিস্যু বেনারসি, silk mark certified. If you want, you can take a screenshot and WhatsApp us. Our WhatsApp number is 78900777770.